Okay, maayong buntag, no? Good morning og short video lang ni. Pila ra ni ka minuto nung pagtan-aw ninyo. So gahapon wa tay bagdo class to daghang ging nangita. So but pasabot mudaog di taglas to diri daghan giday ang makaabay no. Og kini nga short video para ni sa mga kusog mo taya og lasto, kusog o kanang manglastuhay yun. Labi na tong mga gustong mo bagdok mo dako og taya no. Gunitin ni Oldro Guides lang yun ni ha para makapokus ka aning adlaw o ay kalimot pod kung mubagdo kas plastada lubag-lubag pod bahala ginagmay. Okay, so good luck sa tong bagdo plasto karon upat ka buok gihapon 39 ang ikaduha natay 85. So Oldro Guides o kung bago ka diri ay kalimot subscribe no. Palihog sa akong double check si mong account basig sa pagtan-aw nimo karon no, wala pa day ka naka-subscribe, igo lang ka nag silip-silip diri. Subscribe na lang para next upload na to or mag-live ta gahatag pud tag STL dire human na tag live easy to loto no, makabantay sad ka no. So makabalo ka nga nana nag-live na ta. Okay, so 96 og ang ulahian naatay 41. So kana 4185 39 og 96 baliha bahala ginagmay bagduking plastada. Salamat kayo o gas pag-usab maayong buntag sa tanan. God bless. Bye-bye.